الله وبركاته. في البداية أحب أن أعبر لكم عن مدى سعادتي الكبيرة وأنا في بلدي الثانية إندونيسيا. حياكم الله وبارك الله فيكم. Pertama-tama, Syekh ingin menyampaikan perasaan senang beliau, perasaan gembira beliau bisa bertemu dengan kita semua di sini. Beliau sudah datang dari negeri Palestina, terkhusus Gaza, dan beliau sudah datang di negara kedua, kata beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ittaba'a atharahu ila yaumil din. Amma ba'd. لقد جئتكم من بلد فلسطين ومن أرض غزة بالتحديد بثلاثة رسائل أنقلها لكم، ولكن إن شاء الله سنتحدث عن أمر مهم إن شاء الله بما يخص رمضان، شيء بسيط إن شاء الله، ولا نتكلم عن هذه الرسائل. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur segala lini kehidupan kita, zat yang mengatur alam semesta ini, dan salawat serta salam senantiasa terpanjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Dan beliau, hafizahullahu ta'ala, telah datang dari Palestina dan terkhusus dari Gaza, membawa 3 pesan di sini dari penduduk Gaza untuk kita semua. Tetapi sebelum beliau menyampaikan itu semua, beliau ingin berbicara tentang satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, agar ibadah kita, amalan-amalan kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ballagana Ramadan wa nas'aluhu ta'ala an yaj'alana fihi minal maqbulin. Alhamdulillahi ala hadha al-khair al-kabir. هذا الشهر هو شهر الاجتهاد الذي قالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتهد في شهر أكثر من شهر رمضان، وهو النبي المغفور له ذنبه والمعلوم مقامه عند ربه، فكيف بنا نحن المذنبون المقصرون؟ ألا يحق لنا أن نكون من المجتهدين؟ Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita ke bulan yang penuh dengan berkah ini, yang telah menyampaikan kita ke bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan-amalan kita di bulan ini, menerima segala ketaatan-ketaatan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harusnya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan ini, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada jaminan surga, yang sudah ada jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kita, hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepadanya? Banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita perbuat, maka kita jauh lebih pantas untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. شهر الاجتهاد والعبادة، الصيام، القيام، قراءة القرآن، الدعاء، هذه العبادات الكل يقوم بها، ولكن هذه العبادات لها لذة. هل كل منا يشعر بهذه اللذة؟ هذه الهدية التي يقدمها الله سبحانه وتعالى لعباده. فهل سأل أحدكم هل وأنا واقف أمام الله سبحانه وتعالى أشعر بلذة هذه العبادة؟ وإذا إن كان الجواب لا، فما السبب بذلك؟
Bulan Ramadan ini bulan di mana kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita qiyamul lail, kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita berpuasa. Banyak sekali ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Namun, apakah kita pernah bertanya, tatkala kita melakukan salat, tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, apakah kita merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah? Apakah kita merasakan kelezatan dalam salat kita, dalam puasa kita, dalam bacaan Al-Quran kita? Lalu apa yang menyebabkan terkadang kita tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut? إذا كانت الإجابة لا أي لا توجد لذة في العبادة فإن هناك سبب واحد فقط ألا وهو الذنوب. نعم، إن الذنوب والمعاصي تفقد لذة العبادة، والحل في ذلك هو التوبة، وليست أي توبة، إنما التوبة النصوح. ولتتحقق هذه التوبة النصوح يجب أن تتحقق فيها 3 أركان. أولا التوقف عن الذنب الذي نصر عليه أو نداوم عليه، يجب أن نتوقف عنه أولا. ثم الندم الشديد، نعم الندم الشديد على هذا الذنب. وثالثا معاهدة الله سبحانه وتعالى ألا نعود إليه أبدا. بهذه الأركان نكون قد حققنا التوبة النصوح. وإن عاد الذنب نعود مرة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وإذا تحققت هذه التوبة النصوح فإن الهدية من الله سبحانه وتعالى ستكون حاضرة لك في عبادتك باللذة التي تبحث عنها. Apabila kita beribadah kepada Allah, apabila kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi kita tidak merasakan kenikmatan di situ, tidak ada kelezatan di situ, maka hanya ada satu sebab yang menghilangkan seluruh kenikmatan ibadah kita, yaitu dosa. Lalu tatkala kita sudah tahu bahwa yang menghilangkan kenikmatan itu adalah dosa, lalu bagaimana jalan keluarnya? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan betul-betul kembali kepada Allah, dengan betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan kita tahu bahwa taubatun nasuha itu memiliki beberapa rukun yang harus kita penuhi, sampai dikatakan bahwa kita adalah hamba yang betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang pertama adalah kita berhenti daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Kita berhenti daripada dosa-dosa yang biasa kita kerjakan. Lalu yang kedua adalah an-nadamah. Kita menyesali bahwa kita sudah pernah bermaksiat kepada Allah. Kita menyesali bahwa kita sudah pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Maka dari itu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita berhenti dari sebuah dosa namun tidak diiringi dengan penyesalan, maka itu tidak dikatakan sebagai taubatan nasuha. Harus kita betul-betul menyesali bahwa kita pernah bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu lagi. Kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi. Dan apabila pada suatu hari kita tergelincir, kita terjatuh kembali kepada dosa tersebut, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mensifati dirinya dengan Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun, mengampuni segala macam atau besar atau kecil dosa-dosa kita. Dan Rahim, Zat yang Maha merahmati kita semuanya di sini. أما الرسائل الثلاث التي جئتكم بها، فالرسالة الأولى هي رسالة المحبة والأخوة. المحبة بين هذين الشعبين، شعب فلسطين وشعب تونسيا الحبيب، رغم بعد المسافات بين البلدين، ولكن القلوب متقاربة ومتقاربة جدا، فليست العبرة بالمسافات. وإننا
لوجدنا أثر هذه المحبة على أرضنا. وجدناها في مراكز تحفيظ القرآن وفي المدارس وفي المستشفيات، وأخص بالذكر المستشفى الأندونيسي الذي قدم الكثير لأبناء شعبنا. فإن هذه المحبة ترجمت ووجدناها على أرض الواقع. فالحب بالأعمال لا بالأقوال كما يقال. وإن كثيرا من البلدان التي تحيط بنا رغم قربها منا لم نجد منها ما وجدناه من شعبكم العظيم. فكل الحب وكل الاحترام وكل التقدير أقدمه لكم من شعبي إليكم. Dan Syekh ingin menyampaikan beberapa risalah kepada kita. Yang pertama adalah Risalatul Hubbi wal Ukhuwah. Beliau membawa pesan cinta dan persaudaraan dari penduduk Palestina secara umum dan penduduk Gaza secara khusus. Bagaimana mereka mencintai kita di sini, sebagaimana kita mencintai mereka di situ. Cinta bukan hanya sekedar ucapan yang dilontarkan, tetapi kita warga Indonesia betul-betul membuktikannya. Karena pada hakikatnya cinta adalah pembuktian, bukan hanya sekedar ucapan yang dilontarkan. Bagaimana warga Palestina melihat bentuk atau bukti nyata rasa cinta kita kepada mereka di situ. Banyak sekali terbangun markas-markas tahfidzul Qur'anil Karim. Banyak sekali terbangun fasilitas-fasilitas umum yang dibangun berkat bantuan dari kita. Banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah dikirim oleh warga Indonesia kepada warga Palestina di situ. Ada Mustashfa Indonesia, ada Rumah Sakit Indonesia yang sangat membantu penduduk Palestina dalam menghadapi cobaan saat ini. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Ghani Jamal Muhammad di sini menyampaikan rasa terima kasih, menyampaikan rasa hormat daripada penduduk Gaza kepada kita semuanya penduduk Indonesia di sini. Meskipun jarak kita begitu jauh, jarak dari Palestina ke Indonesia begitu jauh, tetapi rasa cinta itu bukan karena jarak, tetapi karena hati kita sudah terikat dengan hati-hati mereka. Hati-hati mereka dan hati-hati kita itu sudah sangat dekat. Meskipun banyak sekali negara-negara yang mungkin lebih dekat dengan mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan dari kita warga Indonesia di sini. Amma al-risalah ats-tsaniyah فهي الحرب التي تدور أو التي دارت. هل هي الحرب الأولى أم ستكون الأخيرة؟ لا هذه ولا هذه، ليست الأولى ولا تكون الأخيرة حتى تحرر بلادنا كاملا إن شاء الله. هذه الحرب بدأت معه منذ اللحظة الأولى التي نزلوا فيها على أرضنا. جاءوا زاعمين بدولة يهودية يريدون أن ينشئونها على أرض فلسطين، أرض المنشر والمحشر. يريدون أن ينشئوا هيكلا لهم، هيكلا مزعوما يسمى بهيكل سليمان. Dan risalah yang kedua yang ingin beliau sampaikan adalah kenapa peperangan ini terjadi. Peperangan ini terjadi bukanlah peperangan biasa, tetapi peperangan ini terjadi karena mereka ingin menghancurkan dan membumi hanguskan Palestina, lalu membangun daulah Yahudiyah di situ. Mereka ingin membangun negara Yahudi di situ. Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa, lalu mereka akan membangun yang mereka anggap sebagai Haikal Sulaiman, yang mana itu adalah simbol agama mereka. Mereka ingin mengambil bumi Palestina, yang mana nanti kita akan dikumpulkan di situ oleh Allah Tabaraka wa Taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ adalah ardul mansyari wal ardul mahsyari wal mansyar. Kalau kita semua akan dikumpulkan di situ. Yuriduna an yunshi'u hadha al-haykal ala anqadh al-Masjid al-Aqsa alladhi qala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid, masjid al-Masjid al-Haram ومسجد هذا والمسجد الأقصى الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم،
المسجد الأقصى الذي هو معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رمز من رموز عقيدتنا نحن المسلمين أجمع. فالمسجد الأقصى ملك للعالم الإسلامي كله، يريدون فحربنا معهم هي حرب عقيدة وليست حرب على الأرض، وإنها ستبقى حتى يزول هذا العدو النجس عن هذه المقدسات إن شاء الله. Peperangan yang terjadi saat ini adalah mereka ingin merebut Masjidul Aqsa dan membangun di atasnya yang mereka anggap sebagai Haikal Sulaiman, yang mana Haikal Sulaiman adalah simbol daripada agama mereka. Mereka ingin mengambil Masjidul Aqsa, yang mana Nabi SAW bersabda, kita tidak boleh bersusah payah untuk ziarah masjid kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan yang terakhir adalah Masjidil Aqsa, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mereka tidak akan berhenti di sini, mereka akan terus membumi hanguskan, mereka akan terus menyerang orang-orang Palestina sampai mereka bisa membangun negara Yahudiyah yang mereka anggap itu, dan membangun Haikal Sulaiman di atas bumi Palestina, terkhusus di Masjidil Aqsa. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة الثبات والصمود والتحدي. نعم، إنه الثبات لشعب فلسطين عامة وشعب غزة خاصة بعد هذا الدمار الكبير، بعد هذا الإفساد العظيم الذي أفسدته إسرائيل في الأرض. ولقد أخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى وقال لتفسدن في الأرض مرتين. نعم، إفساد بما تعنيه كلمة الإفساد، فلقد دمروا كل شيء، دمروا المساجد، دمروا المدارس، دمروا الجامعات والشوارع والطرق، ودمروا المباني، قتلوا الشيوخ والرجال والنساء والأطفال. Sebelum ini beliau sudah menyampaikan bahwa Masjidul Aqsa itu adalah bukan hanya milik orang-orang Palestina saja, tetapi itu tanggung jawab kita semua kaum muslimin. Dan risalah yang terakhir yang beliau sampaikan adalah risalatul tsabat. Bagaimana orang-orang Palestina tetap kokoh dalam pendiriannya, di atas akidahnya, meskipun yang mereka lihat saat ini adalah penderitaan, meskipun yang mereka lihat saat ini adalah penghancuran dan pembumi hangusan. Tidak ada yang tersisa di situ kecuali dihancurkan oleh orang-orang Zionis. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kaki-kaki mereka. Allah memberikan mereka kesabaran lebih untuk menghadapi penderitaan dan cobaan-cobaan ini. Naam, laqad qatalu akthara min 500,000 syahid fi 500 yawm, ay ma yu'adilu 100 shahidin kull yawm. وغير أكثر من عشرات الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض، وعشرات ومئات الآلاف من الإصابة، والأطفال التي يتمت، والنساء التي رملت. نعم، إفساد عظيم وتدمير لا يتخيله عقل، ولكن الله سبحانه وتعالى كما أخبرتكم المن على إخوانكم بالثبات، فما كان هذا إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعاء الإخوة المحبين مثلكم. Dan beliau sebelum ini juga menyampaikan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya tentang Bani Israel, kalian akan melakukan kerusakan di bumi ini 2 kali. Maka kerusakan apa yang lebih agung, yang lebih besar daripada kerusakan yang saat ini terjadi? Namun meskipun kerusakan-kerusakan itu dilihat oleh warga-warga Palestina, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan mereka istiqamah di jalannya. Mereka melihat bagaimana rumah-rumah dihancurkan, rumah sakit di bumi hanguskan. Orang-orang Zionis tidak meninggalkan apapun kecuali mereka menghancurkannya. Mereka membunuh orang-orang tua, mereka membunuh anak-anak, mereka membunuh wanita-wanita. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap menjadikan mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan itu semuanya karena pertolongan Allah dan karena doa-doa kaum muslimin, dan secara khusus orang-orang Indonesia yang senantiasa mendoakan orang-orang dan saudara-saudara kita di Palestina. إذن متى سينصرنا الله؟ متى ستنتهي هذه المقتلة العظيمة؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلن يكون النصر إلا بنصرتنا لدين الله سبحانه وتعالى، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بعد ذكر آيات بني إسرائيل في سورة الإسراء كما تلونا عليكم في صلاة الفجر. جاءت الآية مباشرة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إشارة إلى أن النصر على هؤلاء لن يكون إلا بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى ديننا والتمسك بإسلامنا. بهذا سننتصر عليهم بإذن الله تعالى، وندخل المسجد الأقصى فاتحين منتصرين إن شاء الله. اللهم اجعل ذلك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. قولوا آمين. Lalu pertanyaannya, kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan peperangan ini akan berhenti dan selesai? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah di sini tentunya Allah tidak butuh dengan pertolongan kita. Artinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kita. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang Bani Israel, Allah langsung mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jalan atau cara untuk kita menuju kepada jalan yang lurus. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan keluar kecuali kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat atau lekas membebaskan Masjidul Aqsa secara khusus dan Palestina secara umum daripada penjajah-penjajah Zionis Israel, dan kita bersama-sama bisa salat di dalamnya. Katakan amin. Dan insyaallah pada pagi kali ini akan dipimpin doa oleh Syekh Abdul Ghani Jamal Muhammad hafizahullah taala. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد أبدا أبدا ما أحييتنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر اللهم عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم حرر مقدساتنا. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات فاتحين منتصرين. اللهم بارك لأهل هذه البلاد. اللهم بارك لأهلنا في أندونيسيا. بارك اللهم لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في أهلهم، وبارك لهم في أولادهم. اللهم وبارك لأهل هذا المسجد. اللهم بارك لأهل هذا المسجد والقائمين عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا Muhammad. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.